लाई थांजा आगस्ट तालनि 23 सालमारिव आईपीएफटी बदलनि बखाक्ति कतर लोककथुमुं पांदा खलाइजाकमानि आगुलिव आ लोककथुमुं पांदाव गोबांमा बर रकनि मानजाकमुं नुकजाखा तै फातार हासनि नेशनल सेक्रेटारि बहायनो फाइ मानजाकमानि अ लोककथुमुं पांदाव टंकसांनि बिसिंतै पाइमानि बागै तिनि सेप्टेम्बर तालनि 3 सालमारि स्रांसलो पुलिस मीडिया ते लुकुरगनो हामबाय याफाका कक्तमा थुमनि बसकांगो आईपीएफटी बदलनि जनरल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा नि लगियो तंगो वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप देबबर्मा वाई आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा जनरल सेक्रेटारि माइनो सिंह जमातिया खबै कुबनि आदंग्रो तिनी चिनी और फाइमानि बागै चिनी रिंमाबाय तिनी किचा सेकांगनो जों तिनी नर जतन साइमानो जे 23 तारिख अगस्त 2025 चिनी त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड देनि पांडा खूब नायथक खालायो एते हिस्ट्रिकल कायसा जनसमावेश प्रथम लाइमोन पांडा नङै लाइखा थांनाय 23 तारिख अगस्त 2025 खूब नायथकाय इंखा तिनी आबनो तै चिउसेथ्रय चिनी डिस्काशन इंखा मीटिंगो एकाय मीटिंगो सिद्धांत इंखा जे मीडिया हिंदी राज्य सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन থেকে শুরু খাইয়ে যত পাবলিক যত সাপোর্টার जोंनो जेबाबे हेल्प खालायखा जे बरंनो जों जेसाकेबानो हामबाय रियाय तंमान्या बनि बागै तिनी प्रेस मिट नि बिसिंतै चिनि जत विशेष करे पुलिस प्रशासन जारा 100% जोंनो सुबाखा कोनो डिस्टार्ब खालिया जों जतनो साइमानो नरबो साइमानो जे 2016 जे चिनि जे त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड दे आगरतला खाइमानि परे जों जतनो दिल्लीआव मानसि खाइमाबा 2016 नि परे 2025 9 বছর পরে जों आगरतला प्रोग्राम खाइतंगो आबनो तै जतन एकटा टेंशन तंमानि जोंबो तंमानि जे कोनो किछु प्रॉब्लेम दांनो किछु किन्तु कोनो किछु प्रॉब्लेम तैरिंगियावै नायथक खालायो जोंनो प्रशासन बो जोंनो हेल्प खालायो जोंनो लाइरि रहमान बागै जों प्रथम पुलिस प्रशासन तथा राज्य प्रशासन जों आईपीएफटी ताई जोंनि जे शाखा संगठन जों बरंना बेलाय बेलाय हामबाय याफारो ताई जत्तनि चलाय हामबाय मायाफारो चिनि प्रेस मीडिया जरा रिपोर्टर संनाय रखनो नरकनि चुबामुं माइयांके जों आपसुं नायचकलाय जों आगु बिथां बांला खमो आदिनि प्रोग्राम जे नरक जे सुबाखा चिनि प्रत्येकटा टुकरा टुकरा खालायो चिनि जे मीडिया कभारेज रिवै चिनि त्रिपुरालैंडनि जे मेसेज नरकनि मीडियानि बिसिंतै चिनि पाब्लिक रंनो जों रहरि मानखा बनि बागै नरकनि चुबामुं कठोर तंमानि बागै नरकनोबो पाइपलाया हामबाय ताई हामबाय मायाफोर चिनि हाकसाल साम्पा एकदम हासुक बेसारनि फाइनाय बरक चिनि कर्मी त्रिपुरालैंड हामजागे जरा एटेन्ड खाइफायनाय रक ताबुकबो त्रिपुरालैंडनि प्रति बरमनि जुस आदिना जे नगै जे ताबुकबो चिनि जे असो हाकसाल फायै चिनि प्रोग्रामाव एटेन्ड दंगै प्रोग्रामनो सक्सेस खालायमानि बागै चिनि गोबां हाकसालनि फाइनाय जे कर्मी बरंनो हामबाय याफारो पासापासि आगे जों जतनो साइमानो कायसा प्रोग्राम कांके ताई कायसा राजनीतिक दल बादा तैरि खालायो ता थांबाय देहिनो सिक्रि साकर खालायो लामा रगो गारि कासुबो कोनो समय अटैक मो आपनि घटना मां आगे केबोनी आपनि घटना दङ किन्तु जों खूब खुशी खूब तन्थक जे सिनि अ प्रोग्राम केब आपनि लामा कासु डिस्टार्ब खाइने बकरिखा एरिया वो केब सिक्रि साकर खालिया कायसा जागाव किच्छु ता घटना अंखा अब सैमान्य बुदा चक्रांत खालायखा जे कारेन्ट इलेक्ट्रिक जे आ जगह कामिव करै हिनै बरक आबो दाबि खालायो रास्ता रुको खालाय तंमान बागै चिनि गोबां मा गारि किन्तु समय मतो फाइसपाय मानलिया आबो कोनो पलिटिकल पार्टी नाखायके खाया साइमिया हाइफानो आबो एकटा लोकेलनि जे इशू आबोनो जों मानिवै नाका ओभारअल आबोनि बागै तै कोनो समस्या करे कायसा चिनि चाराय केपिटालनि बाय एक्सिडेंट के डकुमेंट का सीरियसली आबो खमलंग एलाकाव चिनि यूथ आईपीएफ तिनि जे कर्मी र सामुदानाय चिना आदम संग बरक बनो जीबी हास्पाताल भर्ती खालायो जे मानसा बनो चुबा लायखा आबो कायसा न कायसा घटना दङ आबोनो कारै चिनि पूरा जे प्रोग्राम बो जत्तनो जोंनो सुबाखा आबोन बागै जे सुबानाय रखनो जत्तनो न हामबाय जारा जोंनो गारि गुरा एरेन्ज खालाय जानिवो सुबानाय रक रां पैसा रिवै बाक्सा डोनेशन रिवै सुबांनाय रक नरनबो पाइपलाया हामबाय नर आईपीएफ तिनि जे त्रिपुरालैंड डिमांड तो ये नरगनि जे तान दंमानि बागै जों चिनि बखा बासाखा पाइपलाया नरनो हामबाय ओ हामबाय जानोमोन बागैनो जों नरनो तिनि जों रिंबाय आबो जदि किछु सोंनानै दंबा किछु
উরাম উরাম ন ত্রিপ্রসাদ ফন ইয়াশিশ্বরী কক সবলাই থানায় সালাব আমরা বাংলাহানি কাইসে যে স্লোগান রকমটি নখজাকা বা বন যে টেলিভিশনে যে খরাংটি সামানুক জাখা আপনার নংনি রিয়েকশন তাম जों কিছুদিন আগে 1-2 দিন আগে নুখা আর বাঙালি বাহিনী হিনি ড্রেস খুবই আমরা বাঙালির ত্রিপুরা কার ত্রিপুরা আমার আগরতলা আমার হিনি চিরকলে আমার जों নুখা কে जों বসকাংনি 13 তারিখ সেকেন্ড সেটআপ দেব সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং আসুগুই দङ আবনো তুই আলোচনা বলতে তাম जों তো কাইসা রাজনৈতিক সংগঠন bo obo haike khalai dongkha abno to जों बादा तो जों khalaiya किन्तु सिनि थाने प्रश्न तंगनाय प्रशासन नि जे काइसा राज्य सरकार राज्य जे प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन जे अमो हाय काइसा दल बाहिनी सामबै मादे मान अबो बाय একটা সাম্প্রদায়িক কমিউনাল একটা ফ্যাকশন তৈরি উদা উনিয়া আবর প্রশাসন वादा वान सुका अंके आबुनि पदक्षेप नानानि रेडी देतों तैरि देतों बखि प्रशासन अब पदक्षेप ना नाखा अब किन्तु आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी जों प्रश्न शुधु प्रश्न सिमिया प्रेस मिट तुइया आईपीएफटी बिनिचिनि मीटिंग एक्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंग पाइमानि परे जों सिद्धान्तनि अनुसारे जों बरकनि प्रशासननि थानि जों चिठि सिनाय अब कि लिगेल ना इलिगेल আর ইলিগেল যদি তখানকে বরংনি প্রতিতাম পদক্ষেপ নাখা जों আবো প্রশাসন চিঠি সুনাই আর তিনিনি প্রেস মিট নি বিসিংতি বচং অবনন जों সানান মুতুঙ্গ যারা চিনি ত্রিপ্রাসার আবরন তুই গোबांमा थामजे काइटं जों साइमानो चिनि कर्मी रकबो तुंफ्लाका किन्तु आ जागा गोबांमा गभीर चक्राন্ত चलिउइ दङिमान आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरानि बागै काइसा चक्राন্ত तैरिङि मानो जे वानसा साइड नि बिसिंग फाना केबो आपतै गरिबोय चुकली रिबोय तुं फ्लारिनानि परिवेश दा तैरि खलाइतम आपति रंगि मानो काजे दर्ज रंबोय आबर अन यासा गयावय जों प्रशासननि थाने अबनो या बायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथन आबो आईपीएफ तिनि दाबि तंनाय आबो जों सिथियावबो सोंनाय किन्तु जों मीटिंग आलोचना खलायो मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों सिथि सुइनाय ताबुक सुइया 13 तारिख निचे निजे मीटिंग जों अब डिसकाशन नानै आ मेटारखौ जों आलोचना खालामो এবং স্বাগত মিডিয়া বন্ধুদের আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে মিটিংটা ছিল আপনারাও জানেন গত 23 তারিখ আগস্ট 2025 আস্তাবল ময়দানের যে প্রাঙ্গণে যে আমাদের বুজুং চুমুনি ওইখানে আমাদের যে ত্রিপ্রালেন স্টেটহুড ডিমান্ড ডে দাবি দিবস যে আমাদের যে ঐতিহাসিক এক জনসভা হয় এই জনসভার যে রিভিউ মিটিং আমরা আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা মিটিংটা সেরে নিয়েছি তো ওই মিটিংয়ের জন্যই আমরা আজকে ওই বিষয়টা আলোচনার জন্য আমরা মিটিং ডেকেছি পাশাপাশি এই 23 তারিখ আগস্ট শিখ শিথিল ডে অথবা ত্রিপ্রালেন স্টেটহুড ডিমান্ড ডেতে যারা দূরবর্তী আমাদের যে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আমাদের যে আইপিএফটি সাপোর্টার জনগণ যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমরা মূলত আপনাদের ডেকেছি কারণ আমরা 2016 পরে 2025-এ এসে আমরা এইরকম ঐতিহাসিক একটা জনসমাবেশ আমরা করেছিলাম সেখানে প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিশেষত তারা যেভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছেন সাহায্য করেছেন আমরা তাদেরকে আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে কারণে আজকের এই প্রেস মিটের মধ্য দিয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন আমাদেরকে 100% 100% সাহায্য করার জন্য আমরা আইপিএফটি ইউড আইপিএফটি আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের সব প্রতিম যে শাখা সংগঠনের তরফ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর ধন্যবাদ জানাই প্রিন্ট মিডিয়া প্রেস মিডিয়া যারা আছেন
আপনাদের কল্যাণেই আমরা আমাদের যে ঐতিহাসিক জনসমাবেশকে আমরা সুন্দরভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়, যে কারণে মিডিয়া বন্ধুদের আপনাদের অজস্র অজস্র ধন্যবাদ। এটা এই প্রেস মিটের মাধ্যমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় আপনারাও জানেন যে এরকম জনসভা হলে পরে রাস্তাঘাটে অথবা লোকাল এলাকাতে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে ডিস্টার্ব করে কোনো একটা রাজনৈতিক দল অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলকে সেইভাবে ডিস্টার্ব করে জনসমাবেশে আসা বাধাপ্রাপ্ত তৈরি করে, এরকম কোনো ঘটনা নেই। পাবলিক যারা আছেন তারাও সাহায্য করেছেন। মাত্র একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, এটা জাস্ট মিটিং থেকে ফেরার পথে কুমুলং এলাকার একজন আমাদের যুবক বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তখন সন্ধ্যার সময় আমাদের যে ইউথ আইপিএফটি কর্মীরা ওনাকে নিয়ে জিবি হসপিটালে ভর্তি করিয়ে ওনাদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। তো মূলত এইবারে যে আমাদের যে জনসমাবেশ একটা ঐতিহাসিক জনসমাবেশ, তো সেক্ষেত্রে এর আগের গতবারের যে প্রোগ্রামগুলোতে যে সব ডিস্টার্ব আমরা যেটা দেখেছিলাম, এইবারের এই প্রোগ্রামে এরকম কোনো ডিস্টার্ব হয়নি, সবাই সাহায্য করেছে। তাই সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দলের পক্ষ থেকে। সেটার জন্য মূলত প্রেস কোনো আলোচনা এখনও হয়নি, কিন্তু একটা পলিটিক্যাল পার্টি, যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির বিশেষ করে যেটা রেজিস্টার রিকগনাইজ যে পলিটিক্যাল পার্টি, সেটা ইলেকশনের গাইডলাইনে পরিষ্কার লেখা আছে যে রেজিস্টার কোনো পলিটিক্যাল পার্টি সে শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার প্রথম 1 বছরতে ইলেকশনে লড়াই না করলেও পারে, কিন্তু পরবর্তী সব ইলেকশন নিয়মিতভাবে সে লড়াই করতেই হবে। এটা গাইডলাইনেই আছে, ইলেকশনের গাইডলাইন। সেই মোতাবেক আমরা তো লড়াই করবেই। এখন কিভাবে লড়াই করব? আমরা যেহেতু এখন বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্সে আছে, সঙ্গে মঠাও আছে, ত্রিপুরা মঠা পার্টিও আছে। তো যদি ইলেকশন হয়, জোটে হবে কি না আলাদাভাবে লড়াই করব কি না, সেটা পরবর্তী সময়ে যখন ইলেকশন ঘোষণা হবে তখনই আমরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। এখন এর আগে আমরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের কোনো আলোচনা হয়নি, কারণ এটা প্রিপারেটরি কমিটির যে মিটিং। তারপরেও আমি বলবো এজ এ জেনারেল সেক্রেটারি, আইপিএফটি সর্বদাই সবসময় ইলেকশনের জন্য প্রস্তুত। এটার জন্য আমাদের কোনো আলাদাভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই। আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি, এককভাবে হোক জোটভাবে হোক আমরা প্রস্তুত আছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।